suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro d'On s'en fout, l'émission qui respire le sport et que j'ai l'immense plaisir d'animer depuis les studios de Podcasty avec mon ami Saad Moufkir. Bonjour Wadi, mesdames et messieurs, bonjour. Là, on va parler en arabe. مرحبا بكم في l'émission On s'en fout اللي غادي نانيميو ان شاء الله sur Info Médière à l'occasion de la CAN avec mon cher Wadi Dada. Ça fait longtemps Wadi, شحال ما شفتك. Ouais, ça fait longtemps parce qu'effectivement, on s'est croisés pendant quelques années dans une autre chaîne. Et là, ça me fait plaisir de te retrouver. Ça fait quelques mois. Bien sûr, mais ça, c'est toujours un plaisir نشوفك ونعرفك. واليوم غادي نشوفوا وديع بطريقة أخرى، نشوفوا وديع كيحاول يدوي بالدارجة إلى ماشي كيحاول كيدوي بالدارجة. كيدوي بالدارجة وديع راه كيفهم في الكرة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش. شوية كتعجبني الكرة. عندي جوج ديال وليداتي كيحمقوا على الكرة، دونك ولا بد أن كيفرضوا عليا باش نبقى متبع معاهم. Mais on va tout de suite commencer d'abord par présenter nos chers invités. Maître Amir Ngazi, bienvenue. Vous êtes avocat en droit du sport à Paris et à Moroni. Et donc, on aura compris que vous êtes comorien. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Et cher Gabriel Hichem Gdira, vous êtes directeur des académies Juventus au Maroc. Merci d'avoir répondu à cette toute première invitation qui sans doute ne sera pas la dernière. Bonjour Wadier, merci pour l'invitation. Un plaisir pour cette première. On va démarrer tout de suite et on rentre dans le vif du sujet avec forcément dans On s'en fout les instants foot mais aussi les instants faute au cours de cette rencontre qu'on a vécue il y a quelques heures ou quelques jours, ça dépend à quel moment vous suivez cette émission. Amir Ngazi, Maroc, Comores, qu'est-ce qui vous a marqué de positif pour le On s'en fout et l'instant foot et de négatif pour l'instant faute? Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais forcément, je vais m'exprimer avec ma sensibilité de Comorien. Et moi, ce qui m'a marqué positivement, c'est la prestation du gardien de but, Yannick Pandor, qui a été magistral à mon sens, particulièrement au moment du penalty. Donc ça, c'est mon instant foot. Et puis, mon instant faute, c'est peut-être le fait que les Comores ont malheureusement été relativement effacés d'un point de vue offensif au cours de ce match. Donc voilà un peu ma vision de l'instant foot et de l'instant faute. Donc de l'autre côté c'est Hicham, شنو هو l'instant foot اللي ماركاك البارح في الماتش وشنو هو l'instant faute بالنسبه لك اللي بوتيتر ما كانش في الموعد ديال المقابله؟ بالنسبه لي لانستون فوت غادي نتكلم على ابراهيم دياز لان بالنسبه لي هذيك احسن مقابله ديالو يعني من نهار ربما اللي لبس لا توني ديال ليكيب ناسيونال تنظن بان البارح خدا لوم دو ماتش وكان في المستوى صراحه لعاب اللي اول مره حسينا به دار لا ديفيرونس في لو ماتش البينالتي الهدف اللي خلانا اننا كاملين نحسوا بان المغرب اللي ديشارجي دو هذيك لا بريسيون اللي كانت عليه وتنظن بان هذه المساله اللي جد ايجابيه البارح كانت في لو ماتش ديال المغرب. بالنسبه للانستون فوت غنتكلم على رومان سايس اللي مالوغوزمون كانت ربما عليه القيل والقال قبل من البدايه ديال الكان لان كانوا المساندين والمعارضين ديال وليد الركراكي في الاختيار ديال رومان سايس. مع الاسف شفنا لا بليسيور تنظن بان مشى للنهايه ديال الكان كنظنش بان غادي يعاود يلعب. مازال les analyses aujourd'hui غنعرفوا exactement ce que vont donner les résultats mais c'est dommage لان تنظن بان محتاجين روما محتاجين ان كادر اللي عنده ليكسبيريونس ديال لي كوب دافريك ديال كوب دو موند. هذه النقطه ديال رومان سيس غنرجعوا نذكروا عليها في وسط ديال ليميسيون باش نشوفوا التاثير ديالها على الجروب كامل. ساد لانستون فوت اي لانستون فوت ديالك زربتي عليا في هذه القضيه هذه. بالنسبه لي لانستون فوت ما يمكنش يكون شي حاجه من غير حفل الافتتاح اللي حضرنا ديال البارح اللي تي ماجسترال اللي بالنسبه ليا كان واحد لو فخوي ديال واحد العمل كبير ديال اللجنه المنظمه واللي شفنا فيه كاع لي فالور ديال المغرب كاع التلوينات الموسيقيه والشعبيه وكاع ديك لي كاركتيرستيك اللي كيبينوا المغرب. ولانستان فوت جو مو ريجوان لهشام عندنا لا بليسور ديال رومان سايس في ربع ساعه تقريبا الاولى ديال الماتش اللي بدلاتنا واللي خلقت لنا مشاكل حتى اوفونسيف غادي نرجعوا ليها باش نديطايوها اكثر. انا عندي جوج نقاط مختلفين بالنسبه لكم. الاولى لانستان فوت اللي عجبني هو الدراري الصغار اللي كانوا مع لي جوور. ما
دخلوش في البدايه ديال الماتش حنا عارفين علاش غنذكروا عليها juste dans un petit instant et c'était extraordinaire de voir ces enfants dans le couloir qui mène jusqu'au terrain avec des étoiles plein les yeux et côtoyer les vedettes qu'ils adorent, qu'ils suivent et de les côtoyer de si près. L'instant faute, moi ça m'a marqué pendant toute la durée du match, ça a été les tribunes, parce qu'il y avait quelques plans au niveau des tribunes et je trouve qu'elles étaient particulièrement clairsemées et ça aussi, Saad, on va en parler dans un tout petit instant. Bien sûr, malheureusement كان ممكن تشوفوا جمهور اكبر. ياك سي هشام انت كنتي في التيران كنتي لتحت في لابيلوت جو بونس. كنت في التيران كنت يبان بان التيران عامر ولكن مالوغوزمون الا جينا نشوفوا لو نومبر دو بلاص اللي كانوا ليبر في لو تيران كان تقريبا 7000 سياج اللي كانوا خاويين في الملعب. À chaque fois qu'on va sortir du cadre, il y aura la petite cloche. Donc si jamais vous débordez au niveau du timing, parce qu'on a un chronomètre à respecter, ou si vous vous éloignez du conducteur, parce qu'on a quand même une feuille de route à tenir, messieurs, je vais devoir utiliser ma petite cloche. Voilà, c'était l'occasion de la présenter également à ceux qui nous suivent. Premier moment fort, temps fort de l'émission et notamment aussi de cette rencontre. Ça a été, je pense, une surprise. On a vu le prince héritier Moulay Hassan dans les tribunes. Moi, honnêtement, j'imaginais pas qu'il descendrait sur le terrain et qu'il donnerait le coup d'envoi symbolique de la rencontre. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a eu beaucoup de commentaires et ça a été vraiment, déjà dans le public, dans les tribunes, au moment où ça s'est produit, ça a été accueilli de manière très chaleureuse. À côté du prince héritier, il y avait aussi le président du Comore. Donc, quand tu as de la liaison entre eux, oui, moi j'ai trouvé que c'était un symbole très très fort. Faut pas perdre de vue que le sport et plus particulièrement le football, c'est aussi un vecteur de soft power, d'influence, et donc ça montre à quel point aujourd'hui le Maroc a à cœur aussi de rayonner à travers le football. Ça montre aussi qu'au plus haut sommet de l'État, l'équipe du Maroc est soutenue, et donc j'ai trouvé ça très fort et puis très inspirant. Gabriel Chemgedila. وانا كنظن بان ربما انا اللي سكي ما ماركي في لا ديسونت لو تيران ديال لو برينس هيريتي مولاي الحسن هو التعامل ديالو مع اللاعبين. تنظن الكل بقى تيشوف هذوك لي زيماج بقاو تيدوروا اون بوكل في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه اللقطه باش سلم على غومان سايس العميد لان الجمهور تما كان تيردد بان الجمهور باغي لاكان الشعب يريد كوب دافريك. هذا هو اللي كان كيتردد في الملعب. وهنا فمولاي الحسن قال الغماسي قال لي واش كتسمع الجمهور ايفيكتيفمون واش كتسمع الجمهور شنو تيقول. ومن بعد شفنا بان وقف يعني ماشي فقط سلم على اللاعبين ومر ومنساوش الظروف المناخيه بين قوسين كانت شتا بزاف الظروف ايضا خدا وقته الكامل وبقى يعني تياخذ واحد الوقت مع كل لاعب ديال المنتخب الوطني. وشفنا كيفاش وقف ايضا مع عز الدين أناحي وبقى كيتكلم معاه. فهذه اشياء جد ايجابيه. Et ça a été le cas aussi avec l'équipe adverse, avec les joueurs du Comore. Le prince héritier Moulay Hassan a pris le temps de discuter avec chacun, d'avoir un mot du moins avec chacun d'entre eux. Et ça, en termes de symbole fort et de, comment dire, d'image de cette Afrique que l'on aime voir et que l'on aime célébrer, c'était puissant. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas assisté à de simples poignées de main expéditives. On a vu qu'il y avait des échanges relativement longs, relativement intenses, et donc c'était beau à voir. Et puis on pouvait même se demander parfois ce qu'ils étaient en train de se dire pendant tout ce temps, puisque les échanges, en tout cas y compris avec les joueurs comoriens, étaient assez longs. Il y a aussi quelque chose qui était frappant. هي اللقطه ترجمه ودي دير سوتي تراجم. T'inquiète pas, je te suis. اللقطه فاش ماركاو المنتخب البيت. C'est ce que j'allais dire. La manière dont le prince héritier a réagi. De toute façon كيفاش واخا تمارك البيت رجع سلم على الرئيس كوم كوا راه زعما في اطار روح الرياضيه. Oui, il y a un vrai investissement. Ça montre aussi que quand on dit que le foot est suivi au plus haut niveau de l'État, ce n'est pas juste une expression, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Et puis il y avait malgré tout ce fair play qu'on a vu également dans les tribunes. C'est-à-dire que le prince héritier Moulay Hassan qui célèbre les buts mais qui reste quand même hyper respectueux de l'adversaire, de l'équipe en face et qui salue le président.
Exact. C'est vrai que le Prince a été particulièrement fair-play à l'égard des Comoriens. Alors bon, les supporters, c'était pas toujours le cas, honnêtement, il faut être honnête. On connaît les supporters. Honnêtement, j'ai vu des personnes mettre des boules caisses dans leurs oreilles à cause du bruit des sifflements. Je l'ai vu au stade, donc tout le monde n'était pas totalement fair-play, mais ça fait partie du football. C'est bon enfant. Et ça, c'est cette image effectivement du foot qu'on aime donner, de cette CAN qui commence plutôt bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, sur la manière dont cette rencontre s'est déroulée. Et il y a quelque chose qui est absolument frappant, c'est effectivement, vous l'évoquiez à l'instant, Gabriel Hicham Gzira, c'est le rôle qu'a joué Brahim Diaz. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, après la première rencontre du Maroc, parler de facteur X ? Diaz va tout changer. وتنظر انا بالنسبه لي دياز بوزيتيف بالنسبه ليه. انا رجع في هذه المقابله لان كنظن بان المقابلات الاخرين مع ريال مدريد ما كانش في المستوى. حتى لي ماتش اللي كان تيلعب مع ليكيب ناسيونال ما عمرنا ما شفنا واحد دياز اللي في المستوى الكبير اللي كنا كنقلبوا عليه من نهار اللي غادر لاسي ميلان. لان حتى السنوات ديالو الاخيره في ريال مدريد ما كانش واحد المستوى كبير. صراحه تنظن بانه امس الحاجه للمنتخب الوطني باش يعاود يعطيه ديك الثقه. تنشوف بان وليد الركراكي بالرغم من الوقت اللي قليل عنده في ريال مدريد فهو تيعتمد عليه كل مره. تنظن بان ما كانش اللاعب الوحيد اللي كان متميز البارح. واخا حنا كنتكلموا على ابراهيم دياز ولكن نبغي نشير انا بالنسبه لي بان رجل المباراه هو اسماعيل الصيباري. يعني تنظن بان قام بواحد المجهودات كبيره وكان يعني فريمون او تري او نيفو البارح. تنظن بين ابراهيم دياز واسماعيل الصيباري غادي يكون واحد جوج ديال اللاعبين اللي غادي يعطيو واحد لا ميتريز دو جو بالنسبه للمغرب وسي واحد لينيرجي واحد لو فوليوم دو جو اللي تيكون امبورطون بالنسبه لهاد لي ماتش. تنتمنى باش نشوفوا هادشي بيان سور في لي ماتش اللي غيكونوا اصعب اللي هو الماتش ديال مالي ربما والماتش ديال زامبيا. بالنسبه لابراهيم دياز مره اخرى تنظن بان الدقائق اللي كتعطاه دابا غادي تساعدو بزاف باش يرجع لاطون ديالو. نتمنى باش انه يكمل كريشيندو في هذه المسابقه باش نشوفوا نتمنى ان شاء الله في النهائي. دويتي على واحد النقطه اساسيه، قلتي ابراهيم دياز واسماعيل الصيباري بانوا كيلعبوا مزيان، نقدروا نزيدوا عليهم نائل العناوي ولاغير غوش اللي هو انس صلاح الدين. الكاركتيرستيك ديال هاد اربعه اللاعبين انهم بحال ما تعرضوش للضغط بزاف، ما عاشوش الاخفاقات اللي عشنا في لي كوب دافريك قبل، جاوا من واحد لي ميليو جداد وبحال كتحس بهم لعبوا بدون مركب ناقص. واش ما بانش لك ان الضغط اللي حطينا حنا على ليكيب ناسيونال زيارات اللعابه الاخرين وعطات ان بوين دو بليس لهاد اللعابه الجداد؟ انا نقدر نتفق معك فقط على ابراهيم دياز، ولكن تنظر بان اللعابه الاخرين جايين بان ايطا دو فورم اللي كبير من فريقهم. يعني ملي كنتكلموا على الصيباري شفنا المقابلات اللي تيقوم بها في لا تشامبيونز ليغ، فهو كان يعني لاعب في المستوى منذ بدايه السنه. كنتكلموا على الصيباري، انا جو ديال ليفربول على الصيباري باش انه يكون احسن لاعب ربما في هذه الدوره ديال الكان. يعني الا مشى المغرب لا فينال ولا حقق ان شاء الله اللقب تنظر بان الصيباري اللي بريتوندون باش يكون لو ميور جوار ديال لاكان. Il a كمل bien sûr. Malgré tout, Brahim Diaz a été resplendissant sur cette première rencontre. Effectivement, tu évoquais tout à l'heure notamment le gardien de but Pandore. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher, cher Amian Ghazi, de faire ce jeu de mots, que effectivement ils ont eu beaucoup de mal à ouvrir la boîte de Pandore, mais ils y sont arrivés, notamment à travers Brahim Diaz, malgré l'échec. On va y revenir dans un instant de la première confrontation en face à face. Quelle impression est-ce qu'il vous a donné l'offensive marocaine de manière globale? Moi, j'ai trouvé, pour être objectif, que l'équipe des Comores a beaucoup axé son jeu sur la défense. Sur la défense, absolument. Et c'est précisément la raison pour laquelle le match est resté longtemps assez fermé. Et malheureusement, en axant exclusivement son jeu sur la défense, eh bien, ça s'est fait au détriment des actions offensives. Et on a senti à plusieurs reprises que, offensivement, à l'inverse, le Maroc était présent et que à chaque fois, les Comores étaient proches de craquer. Et puis, ils ont fini par craquer en deuxième mi-temps, malgré le fait qu'en première mi-temps, ils avaient réussi à maintenir le score à 0-0. Ils ont fait preuve d'une certaine solidité, effectivement. L'arrêt ensuite qui s'en est suivi malgré le penalty du gardien de but comorien. Moi honnêtement je le connais pas particulièrement, on suit le foot africain mais pas au point d'avoir un regard
pointu sur ce gardien. Il a d'autres états d'armes par le passé qui lui ont permis de se distinguer ainsi. Alors, il faut savoir que ce joueur évolue au sein du club professionnel du RC Lens en France. Il a été prêté cette saison dans un club de 2e division belge. Donc, il a encore une marge de progression. Et on a vu hier qu'il avait un potentiel très très fort. Et d'ailleurs, ça rappelle la prestation du jeune Ben Bouana qui avait contre le Maroc il y a 4 ans maintenant, en 2021 aussi, lors de la CAN 2021, qui avait aussi fait un match exceptionnel et qui avait eu, je crois, le titre d'homme du match. Donc les gardiens comoriens ont pour habitude de s'illustrer au cours des différentes CAN et c'est toujours beau à voir. دونك كنتحدثوا على الحارس ديال جزر القمر. عندنا ضربه جزاء ضائعه 20 دقيقه الاولى في الماتش ديال المغرب اللي كانت ممكن انها تفتح لنا ابواب الكان. جرى لنا فيها جوج حوايج، زقلنا ضربه جزاء وتوعدنا القائد ديالنا وما دخلناش في الماتش مزيان. في نظرك واش هذه البدايات المتعثره كيفاش ممكن نجريوها مستقبلا؟ لانه كون كان شي فريق اللي غادي يضغط علينا اكثر ربما كنا نلقاو مشاكل في الشوط الاول. وي شوف المقابلات الافتتاحيه ديال الكؤوس الافريقيه دائما كتكون صعبه. كنتذكر انا المقابله ديال الكوت ديفوار في النسخه السابقه حتى هي كانت صعبه بالرغم من التفوق ديال المنتخب ديال الكوت ديفوار. تنظن انا بان الخطا ربما في الاختيار ديال اللاعب اللي كان غادي يسدد هذيك ضربه الجزاء، بالرغم من التصريح ديال وليد الكراكي من بعد المقابله اللي قال لنا بان لو كلاسمون ديال لي جوار في لي تيرو ديال لو بينالتي سفيان الرحيمي هو الاول، ابراهيم دياز هو الثاني، وفيما بعد كاين عز الدين أوناهي. لكن انا تنظن بان ملي تنشوفوا اللقطه وتنعاودوا لا فيديو، فابراهيم دياز شد الكره مور ما تصفر البينالتي، مشى باغي يضرب الكره، فاذا به سفيان الرحيمي كيجي لعنده، يعني بحال كان كيتفاوض معاه في وسط الملعب شكون اللي غادي يتيري فينا لو بينالتي. اليوم ابراهيم دياز الا بغى يكون لاعب يعني من طينات الكبار، حنا تنقولوا لاعب اللي هو في ريال مدريد ديال ليكيب ناسيونال، يفو كو ياخذ لي ريسبونسابيلتي جوسكو بو، ياخذ الكره كان يمشي لهذاك qu'est-ce qui a pu l'en empêcher؟ فين كان الاشكال؟ كان شفنا بان يزيد اون نيغوسياسيون هو وسفيان الرحيمي، وهذه المساله ربما الجزئيات سي دي بيتي ديتاي كي سون امبورطون في لو فوتبول دو نيفو، اون بو با ليسي سا او ديتاي. يعني ملي كتدخل ان ماتش عارف شكون هو لو بروميير تيرور، ما يمكنش هنا تيبان اوسي لا سوبريماسي ديال لو كوتش على لو جروب، كيفاش كيقدر يشد لو جروب عنده. تنظن بان خلى شويه ديال لا ليبرتي في هذه المساله، و سي با كيك شوز لي توب، لان حتى ديك الوقيته باش غتبدا تناقش مع واحد اللاعب خصك تكون كونسونطري فيها، خصك تكون كونسونطري باش انك تيري لو بينالتي. ومني جبنا المساله ديال الكونسونطراسيون وديع، واش ما حسيتيش بان ليكيب ناسيونال كان عنده واحد شويه د مونك دو كونسونطراسيون؟ عندهم ضغط كبير، سيرتو في الكره اللي شفنا ديال نايف اكر اللي كيسحب ليه خرجات وهي ما خرجاتش، وجاب الله جاب ils se sont arrêtés complètement de صراحه الاجواء كلها قبل المقابله كانت كتخلي ان يعني الجو ما بين اللاعبين ديال المنتخب يكون مشحون. ربما الجو الممطر ما ساعدش حتى هو، ما كانش كينتظر وليد الكراكي واللاعبين انهم غادي يكون واحد لا بلوي في ديك الحده. كان ايضا هاد لي ديرنيير سيمين كانت ربما الاعلام ما كانش ساهل مع كتيبه ديال وليد الكراكي. تنظن بان الناس تتلعب في بلادك وقدام الجمهور ديالك والكل كيتكلم على المشكل ديال التذاكر وبان الملعب مملوء عن اخره، فضغط كبير بالنسبه للاعبين. ديما ديك لا بريسيون كيفاش غادي تتصرف معها في الدقائق الاولى هي اللي كتكون صعيبه. مالوغوزمون في لي 30 premières minutes تنظن بان ما كانش اون رياكسيون بوزيتيف، ما كانش اون بريسيون كي ايتي ترانسفورمي ان بوزيتيف، بقات لا بريسيون ولات نيجاتيف. شي ان كاتاليزور مثلا باش Là aussi, quel impact ça peut avoir sur le moral, sur la confiance de manière globale, pas que Sofiane Rahimi, mais là en l'occurrence de manquer un penalty aussi important sur un match d'ouverture de compétition? C'est sûr que ça met pas en confiance. C'est sûr que ça permet pas de libérer, ça a pas permis de libérer le Maroc de cette pression qu'ils avaient, à la fois du fait d'être favoris, mais également du fait d'être chez eux et d'être essentiellement entourés de supporters. Mais après, on l'a vu par la suite, c'était pas irréversible puisqu'ils ont réussi à rebondir et finalement à l'emporter. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à s'en remettre, parce qu'il est sorti ensuite en cours de match, on l'a senti quand même affecté et on l'a plus beaucoup revu ensuite pendant la suite de la rencontre. تنظن بان بالنسبه للاعبين من هذه الطينه فربما تنظن
يعني اون فوا تيسالي الماتش عندك واحد 24 ساعه كيبقى داك لو كوتي مونطال غادي ترجع لك ربما هذيك لا سين ولكن فيما بعد دغيا يغوباس اوتر شوز اي سا سي لا فورس ديال لي غران جوار. تما سفيان الرحيمي لاعب كبير، لاعب اللي تالق في اسيا، تالق في الدوري الاماراتي مع الرجاء، يعني عاش دي بريسيون اللي كبار في لا كارير ديالو. دونك انا بالنسبه لي ما كاينش خوف من هذه المساله. من الان بالنسبه لي بروشين ماتش واش رحيمي غادي يكون تيتولير، ربما هذا هو السؤال اللي مطروح، لان كانت واحد لا كريتيك لوليد الكراكي كيفاش ان ما كنتيش كتلعب به من البدايه ديال المقابلات السابقه على المقابلات الاعداديه. اليوم تنظن بان هذا سؤال كيطرح نفسه، واش رحيمي كان خصو يبدا ولا لا. كان عنده واحد التحليل في لا كونفيرونس دو بريس، محتاج السرعه لان كانت اون ديفونس ا 3 قدام لي زاتاكون ماروكان. كانوا عارفين بان الامور غادي يلعبوا ان بلوك با. هنا كانت ربما تحليل هذا من وليد الكراكي، ولكن قال واحد الجمله، قال نقدر نكون كنت صحيح، نقدر نكون كنت غلط. يعني هو براسو جو بونس حس. Oui, de toute façon, il y a que deux solutions. C'est soit il a raison, soit il a tort. Maintenant, ça ne va pas forcément. Voilà, ça milite pas forcément. Et là aussi, c'est une question qui se pose au niveau des choix du sélectionneur, parce que il y a deux aspects qui sont importants. Et je pense que nous, en tant que Marocains et en tant qu'équipe nationale marocaine, il faut qu'on tranche. Qu'on tranche les décisions qui doivent être prises pendant la rencontre. C'est vrai que ces moments de flottement entre qui est-ce qui tire le penalty, ou qui est-ce qui va ou qui sort pas, ça c'est des choses qui peuvent et qui ont même de manière concrète un impact sur la cohésion et sur l'équipe, et qui peuvent aussi constituer, d'ailleurs que ce soit le Maroc ou une autre équipe, des points de faiblesse que peuvent exploiter les équipes adverses. Deuxième point, c'est que le sélectionneur, il faut qu'il soit aussi tranchant au niveau de ses choix, et qu'il y ait une certaine logique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'observateurs, qu'on soit aguerris ou pas, lorsqu'on est confronté à une certaine manière de faire, et que tout à coup bien cette manière de faire elle change, on est en droit de demander le pourquoi du comment, et souvent les sélectionneurs rechignent à donner une explication. Et puis ça peut avoir aussi un impact, et on l'a vu sur Sofiane Rahimi avec ce penalty manqué, et toutes les questions maintenant qui vont parasiter la suite de la compétition. Mais le moment qui a été le plus délicat, le plus difficile, le plus éprouvant, ça a été les larmes de Seiss. Je pense que ça vous a pas laissé, ça ne t'a pas laissé indifférent, malgré que tu soutiens l'équipe adverse. Non, bien sûr que ça peut pas laisser indifférent. C'est toujours difficile de voir un joueur sortir du terrain dans ces conditions-là. Et puis on sait que ça peut compromettre malheureusement sportivement la suite pour le Maroc. Donc forcément, même si je soutenais évidemment les Comores, ça m'a pas laissé indifférent de voir ça. ما كتشوفش السي هشام انه لو شوا ديال سايس اللي اصلا جا وكان عليه واحد شويه ديال الجدل الحديث، غنديو لاعب ما جاهش 100%، ما كانش معنا بزاف لي دات فيفا الاخرين، وابخي واحد تقريبا 15 16 دقيقه بان انه لاعب ما كانش جاهز، وبحال لا الحديث كيقول اننا ضعنا في لاعب في الماتش وضعنا في لاعب في الجروب، حيت بيتيتر من محال شي يرجع يلعب معنا لا كومبيتيسيون. الى خديتي ليستوريك ديال رومان ساينس في هاد السنتين الاخيرتين، فكان عنده مشكله مع نادي السد في الاول، مشى بريتي للسعوديه، وفيما بعد تنظن بان حتى في السعوديه ما تالقش. يعني المقابلات اللي كان كيلعب ربما ما كانش في مستوى، جاتو اون بليسور اللي هي تري غراف بالنسبه لان جوور دو فوتبول، هي لي ليغامون كروازي. مؤخرا هو استرجع اللياقه ديالو وجا لعب دي ماتش، لعب ان سول ماتش اميكال مع المغرب. مي هنا دي فوا تيكون دي شوا دونترينور celui-ci est quand même assez incompréhensible. Genre quand on l'a vu sur la feuille de match. La confiance en fait du coach. Je pense que Walid, depuis qu'il est arrivé, il fait confiance à un certain nombre de joueurs. Squelette ديال قطر 2022. Et il n'arrive pas à s'en séparer. C'était il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. وكنقولوا العمر لا يرحم. العمر لا يرحم. مع لاج ماشي ضروري غيبقى عندك رومان سيسي كان عندك في 2022. Romain n'est plus le même. C'est pas Romain de 2022. Romain de 2025, c'est un autre. L'état de forme, les blessures qui se sont cumulées. Il n'a pas trop joué. Il joue aussi dans un championnat où le rythme ماشي طالع ماشي بحال الدوريات الاوروبيه. هنا ربما كاين واحد العلامه استفهام، ولكن السؤال انا اللي كنبغي نطرح ماشي هو هذا. كل ما كانش غوما شكون اللي يكون بلاصتو؟
لانه في الجروب اليوم ما عندناش دابا في الجروب اللي انا دينا طرحت ديجا هذا السؤال على الناخب الوطني مباشره ولكن الهضره تيبقى علامه استفهام. كان ممكن مثلا كان ممكن لاعبين لعبوا كاس العرب عندنا دو زاكسيون كانوا في شارنيير سونترال مزيانين بوفتيني ومروان سعدان يديروا كومبيتيسيون كبيره. كان عندنا واحد اللاعب تالق في كوب دو موند يو 20 اللي هو باعوف اللي كان الحديث ربما غادي نجربوه في شي دو دات فيفا باش نستعملوه ولكن ما كانت حتى شي حاجه. لا شارنيير سونترال عندنا مشكل دوبوي تقريبا واحد العام وباقي لحد الساعه ما عمرنا لقينا لها حل. وشوف باش نوضعوا الامور في النطاق ديالها. انا بالنسبه لي لي جوار ديال لا كاتيجوري U20 اللي داو لو مونديال ils ont pas encore atteint داك لو كاب et داك لو باليي pour être en équipe. يعني هذه مساله اللي خصنا نكونوا حنا كاملين متفقين عليها. اليوم كاين لاعبين اللي مزدادين في 2005 وكيلعبوا ديجا في دي زيكيب او كاينين ديجا في لا سيليكسيون ديال وليد الكراكي. ملي كتكلم على بن صغير راه بن صغير يعني كان عنده لاج ديال لي U20 وكان يقدر يمشي يلعب مع لي U20 اي بورتون لو كلوب ديالو il ne lui a pas permis. Donc ça il y a un ensemble de joueurs qui sont comme ça. بالنسبه للاكس سنترال ديال لا ديفونس اللي تكلمنا على البوفتيني في اين دوري تيلعب الدوري السعودي وهو مكلاسي اكثر من لياميق مثلا وكيلعب مباريات اكثر من جواد لياميق. انا بالنسبه لي ملي كنتكلموا على البوفتيني والدوريات الخليجيه لو ريتم ديما تيبقى ناقص. نظن بانه هو كان عنده في الحساب ديالو شادي رياض لكن ربما هذا كان لا بليسيور كان عنده لا بليسيور هو كان il aurait pu être un bon remplaçant ديال رومان سايس وكان يدير لنا une belle charnière avec Naïf Aguerd et ولي ديجا جربها. Oui, mais la question tu l'as posée qu'aurait fait le sélectionneur s'il n'avait pas choisi Romain Saïs, mais là il va être obligé de faire ce choix, donc autant l'anticiper. كاين اليوم هما احسن ما كاين في لاكس ديال لا ديفونس. رومان سايس نايف اغرد عندك لياميق وعندك ادم مسينا. دونك انا بالنسبه لي هاد اللاعبين اللي كنتكلموا عليهم لا اللعابه اللي داو لا كوبا لا اللعابه ديال لي U20 انا بالنسبه لي مازال عندهم ان باليي باش يوصلوا للنيفو ديال ليكيب. Au niveau de l'équipe du Comore qui a aussi elle également deux autres rencontres à jouer, Mali et Zambie et Mali dans le bon ordre. Ces questions là نذكروا المشاهدين ان مرات على المقابله وتعادلوا بواحد ديال الواحد. الان الحسابات غادي تبدل حسابات المجموعه تبدل وهي في مصلحه المنتخب ديال جزر القمر. Ça reste ouvert effectivement pour les Comores et pour nous c'est un avantage puisqu'on a remporté notre match. La question se pose moins sur les choix du sélectionneur. Si quand même j'ai vu beaucoup notamment sur les réseaux sociaux de vives réactions par rapport notamment au 11 de départ. Certains déploraient que une partie des joueurs clés ne soit pas alignée, donc on voit que la question elle se pose au sein de plusieurs sélections. Moi, je suis plutôt d'avis en général que ça concerne les Comores ou d'autres sélections. Je suis plutôt d'avis que le sélectionneur reste souverain, c'est-à-dire que le sélectionneur fait ses choix et il faut les respecter. Et on l'a vu dans l'histoire du football international ou même à l'échelle nationale parfois que certains choix de sélectionneurs ont été critiqués et puis finalement le temps leur a donné raison et puis on a dit finalement, peut-être que le sélectionneur a eu raison de ne pas écouter la voix populaire, de ne pas écouter les réactions sur les réseaux sociaux. On a eu ça il n'y a pas très longtemps au niveau de l'équipe A' en Coupe arabe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques et finalement, grâce à l'issue extraordinaire d'ailleurs de cette rencontre, mais on ne va pas faire... Là, je me l'adresse à moi, parce que c'est pas le sujet. Mais effectivement, quand c'est dans ce sens-là, c'est plus confortable pour le sélectionneur. C'est ça. Ceci dit, il va garder le gardien de but parce que je pense pas qu'il soit a priori oui. Un portier comme celui-ci, on s'en défait pas. Ce qui nous amène à notre portier à nous, Bono qu'on adore, qu'on adule, qu'on aime par son caractère, par sa manière d'être, mais surtout son niveau. باسكو البارح خلانا في الماتش في الكره اللي كان ممكن تمارك علينا فيه والبطولات كيخصهم حارس كبير نسبه. لا هو شوف ياسين بونو حارس كبير هذه يعني نقطه لا نقاش فيها. بالنسبه للبارح تنظن 20 ولا 30 دقيقه الاولى من بعد التضييع ديال ضربه الجزاء من بعد لا بليسيور ديال رومان سايس تنظن بان الجروب كامل خرج من الماتش ديستابيليزا. On est d'accord. Le groupe ياسين بونو تا هو لان كاينه اون غولاسيون ديريكت انتر لاكس اي لا شارنيير سنترال ديال لا ديفونس مع حارس المرمى. نزيدوا على هذه ان ياسين بونو ما لعبش هذه واحد المده لان كانت لا كوبا غاب كان الدوري السعودي حابس يعني كنتكلموا على اول مقابله رسميه ديال ياسين بونو تقريبا ابري 6 سيمين في هذا لو نيفو هذا لو مانك دو كومبيتيسيون ما تيرحمش. هذا مالوغوزمون لو بوين اللي كنا حاسين به ولكن في لا دوزيام ميطون يعني شفنا بان ياسين كان يعني الرياكسيون ديالو في المستوى
لان هذاك لي ديتاي شفناهم في ديك 30 دقيقه الاولى اللي كانت صعيبه بالنسبه للمنتخب كامل وكان حسينا به حتى هو فيه لا بريسيون. حتى القراءه ديال الناشد الوطني ملي كنشوفوا ياسين بونو اللي عاده تيكون مبتسم فالبارح l'effet de la pression je pense. l'effet ديال لا بريسيون. L'effet de la pression et en même temps, qu'est-ce qui lui prend de, à chaque fois vouloir jouer au pied et sortir si loin de ses cages. Moi, je sais pas. Je pense هذا وقع تعليمات ديال وليد كاكي لانه كيبغي يعتمد على الحارس في البناء د اللاعب لانه عنده اللاعبين. Pas de manière aussi risquée qu'il a pu le faire sur la première rencontre. Non, il a pris quand même des risques qui étaient assez inutiles, surtout dans le contexte dans lequel on était. La pluie, le terrain qui est pas. Oui, bien sûr. Il est habituel il est coutumier du fait, mais quand c'est justifié. اليوم لي بروفيل دو غارديان دو بوت اللي كيبغيوهم المدربين تيكونوا ديما عندهم البروفيل ديال مهدي بن عبيد. وي مهدي بن عبيد وي كان كيعتمد ديسكيتيوي بزاف في لا ريلونس. Tu as le droit aussi de manipuler la cloche. C'est un bon joueur au pied. Attention, بالرغم من الاخطاء وبالرغم من ان تيبان لينا حنا من برا بان كيكونوا عنده دي بريز دو ريسك mais c'est un bon joueur de pied. Le regard sur gardien, puisque ça fait partie des postes en avant mis en lumière au sein de l'équipe comorienne. Bono, il représente quoi vu de chez vous? Bah évidemment un très grand gardien de but, ça c'est certain. Et c'est vrai qu'on a le sentiment parfois qu'il s'ennuie un petit peu et qu'il a envie d'être aux côtés des joueurs de champ, mais il prend parfois des risques un peu excessifs. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il est avant tout gardien de but et que ce qu'on attend d'un gardien de but, même s'il est très doué balle au pied, c'est pas de faire ce genre de tentative, je pense. وبما بونو احسن لاعب نبغيو نعرفوا رايه في الغياب ديال حكيمي اللي بيتيتر كان كيبان لهم هو احسن لاعب في المنتخب. Ça c'est effectivement le joueur qui n'était pas du tout sur le terrain et qui était dans tous les esprits en revanche. Hakimi, on a eu beaucoup de plans sur lui, la réalisation a focusé énormément sur les discussions qu'il a pu avoir ensuite avec les joueurs qui sont sortis. Là aussi le cas Hakimi, il a fait trembler l'équipe des Comores. On se posait la question sur sa présence ou pas sur le terrain. Est-ce que ça changeait quelque chose sur la manière d'aborder la rencontre? Alors moi, j'ai pas eu accès à tous ces secrets-là, à toutes ces discussions-là après-match, mais je pense que les Comores s'étaient préparés à toutes les éventualités et donc étaient prêts à jouer s'il était là, étaient prêts à jouer s'il n'était pas là. Ce qui est certain, c'est que c'est un homme clé, c'est un joueur clé de l'équipe et je pense que, comme pour toute équipe, même quand on a un joueur clé, il faut apprendre à composer sans lui. On ne peut pas faire reposer tout un collectif sur une seule personne parce que sinon ça pêche à un moment ou à un autre. En tout cas, si au prochain match il est présent, je pense que ça va être une bouffée d'air quand même pour l'équipe du Maroc. C'est le system over stars, system over players. هو هذا النظام هذا اللي كيخدموا به المنتخبات اللي عندهم منظومات كامله انهم ما كيحتاجوش اللاعب اكس ولا ايكغيك بقدر ما كيحتاجوا المنظومه انها تكون كامله واللي يحضر فيها يقضي غير هذيك. Ceci dit, oui, bien sûr, mais malgré tout, on a maintenu le doute et j'ai pas très bien compris moi de mon point de vue pourquoi est-ce qu'on a maintenu ce suspense sur Hakimi, sera-t-il là, ne sera-t-il pas là? Je pense que la question n'était peut-être pas tranchée véritablement avant. Je pense pas qu'il y a eu une volonté de maintenir le suspense. Peut-être que jusqu'au bout, eux-mêmes ne savaient pas s'il allait. Il aurait pu faire quelques minutes peut-être pendant la rencontre si vraiment il y avait la possibilité de l'avoir, surtout à 2-0. Je pense que c'était un moment idéal pour le faire rentrer. La récupération كانت اسرع من داكشي اللي كنا متوقعين. كانت لا ريكوبيراسيون اسرع لان في الاول من بعد الاصابه ديال اشرف حكيمي avec le Paris Saint-Germain كنا كنتكلموا على 8e de finale comme premier match ديال اشرف حكيمي possible. Aujourd'hui كنتكلموا على le deuxième match اللي هو contre le Mali اللي ربما يكون فيه اشرف حكيمي دو روتور. البارح ملي كنا كنتفرجوا في المقابله وقبل من البدايه في فتره ديال الاحماء ديال اللاعبين اشرف حكيمي لما دخل للملعب تنظر بان كان في لا فوي دو ماتش لان دار لي زيشوفمون مع الفريق يعني toucher le ballon, il était là avec des appuis etc. donc on sentait un joueur qui était presque prêt. À ce stade je pense du professionnalisme et du niveau de l'équipe nationale, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Et le mieux, plus on prolonge cette période de récupération dans la réathlétisation des joueurs blessés, mieux c'est pour les effectivement كان في لا في دو ماتش كان هو الاول ياك. ولكن عندي واحد السؤال بسيط. دابا عندنا جوج ديال الاظهره اللي داروا واحد المستوى مزيان اللي هو مزراوي وعندنا صلاح الدين. خليها وديع كومون اسكو غادي نقدروا نوظفوا حكيمي
في وسط واحد السيستم Il y a un équilibre à trouver. كيفاش غندير واش غادي نضحيو بمزراوي ولا غنضحيو بأنا صلاح الدين ونلعبوا مزراوي اغوش شنو هي ليدي اللي كتبان لك كتبان لي صعيبه شويه بالنسبه يعني انك تخرج من هذاك لو سيستيم اللي فيه مزراوي وحكيمي ça va être un petit peu difficile aujourd'hui il a ضحيتي بحكيمي je pense ça va être compliqué c'est le meilleur joueur لا حكيمي خاصو يلعب de toute façon كما كان الحال il a un apport offensif qui est très important il est pas seulement sur le plan défensif et puis on a un joueur qui arrive il a quand même que 22 ans Anas Salah Eddine donc il a encore le temps de progresser de faire sa place mais là Achraf Hakimi il apporte pas seulement sur le plan tactique ou technique c'est aussi c'est le capitaine c'est le groupe c'est un leader c'est aujourd'hui t'as la confiance t'as un des meilleurs joueurs de la planète qui est à tes côtés بغينا ان مو على لاسيست ديال انا صلاح الدين كيفاش ديك الكره داك اللوب الايوب الكعبي اللي غادي نجيو ليه دايوغ ابري هو كنحس به باغي يدوي على ديال الايوب الكعبي كيتسنايب جي فاي لا من هاد المره الله يسامحك سي لا ترانزيسيون فيغ البيت ديال الايوب الكعبي ولا لو موفمون برافو عليك on va لا par contre لا ما احترمتوش القانون avant de passer au sujet suivant de l'émission il y a quand même un point un sujet qui a été évoqué autour de Achraf Hakimi, c'est que le PSG aurait fait pression sur l'équipe nationale pour qu'il ne rentre pas aussitôt en compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble vraisemblable ? Non, je pense pas. Il y a une très bonne collaboration entre le staff médical de l'équipe nationale A, qui est dirigé par Bodo, qui est l'ancien médecin du Paris Saint-Germain et qui connaît bien Achraf Hakimi avant même l'équipe nationale du Maroc. Non, à mon avis, non. On ne prend pas de risque avec la santé des joueurs. Je ne pense pas que Walid El Gregui va prendre ce risque pour perdre un joueur sur toute la compétition. Premier, deuxième match, je pense qu'on peut... pas dire on peut s'en passer mais on peut faire avec Anas Salah qui est aussi un super joueur et voilà peut-être que sur le troisième match on l'aura à 100%. بغيت غير نزيد على القضيه لانه العلاقات بين باريس سان جيرمان والمغرب هي مزيانه لانه ناصر الخليفي والستاف ديال لا ديريكسيون دو بي اس جي كيعرفوا قيمه كاس افريقيا بالنسبه للحكيمي وكانوا مستعدين انه يمشيو معاه جوسكو بو وي دايو الدموع ديالو بحيث كان خايف ما يشاركش مع المنتخب في لاكان. Amir Ngazi, vous êtes, je le rappelle, avocat, spécialiste en droit du sport. Ces interactions qu'il peut y avoir entre les clubs, qui sont les employeurs des joueurs de foot, et les sélections nationales. Et souvent, il y a eu cette friction. D'ailleurs, ce sera l'un des aspects qu'on va évoquer dans cette émission par rapport à la récurrence et à la fréquence de la CAN. Est-ce que ces relations-là sont cadrées ou bien c'est en fonction du feeling qu'il peut y avoir entre les différents sélectionneurs ? Alors, il n'y a pas Alors, c'est pas régi simplement par le feeling, il y a des règles assez claires, des règles assez strictes. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans ce genre de situation, les clubs n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les sélections. C'est-à-dire qu'aucun club, quel qu'il soit, quelle que soit sa puissance, peut empêcher une sélection, un sélectionneur, d'aligner un joueur si celui-ci est apte d'un point de vue médical. Donc, il y a des discussions, évidemment, il y a des échanges, mais ce qu'on pourrait appeler des pressions ou des mesures contraignantes, ça n'est pas possible d'un point de vue juridique. Et d'ailleurs, si par exemple un club essaye d'empêcher un joueur d'aller en sélection, il peut être sanctionné par la FIFA. Donc les clubs sont quand même assez vigilants de ce point de vue-là, même si on a vu, alors peut-être que je déborde un peu, mais qu'il y a eu des discussions concernant le départ de certains joueurs pour la CAN. Avant le 15. Exactement. Et moi, je pense que c'est révélateur de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui encore, pour certains clubs européens, la CAN, c'est pas une compétition aussi prestigieuse que les autres, et que donc on peut s'arranger avec le calendrier en essayant parfois de retenir des joueurs plus longtemps que prévu. Et en fait, il faut que les entraîneurs européens aient à l'esprit que la CAN est une compétition aussi majeure que l'Euro ou que la Coupe du Monde et libère les joueurs quand il le faut. Et vous pensez que ça peut affecter la valeur des joueurs africains dans les transferts, n'est-ce pas ? Le fait qu'on les libère pas suffisamment tôt ? Le fait qu'ils partent pour jouer à chaque 2 ans une compétition à mi-terme
Moi, je crois pas. Moi, ce que je crois au contraire, c'est que là, la CAN, elle est en train progressivement de devenir une compétition aussi visible et aussi prestigieuse que les autres. Et au contraire, c'est un moyen pour les joueurs de gagner en visibilité, de gagner en notoriété et d'augmenter leur valeur. الفكره هو ديال الناس اللي كيتبعونا انه تقريبا 130 لاعب اللي كاين اليوم في كاس افريقيا كيلعبوا في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى ومعظمهم كيلعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز واللي هما العماد ولا هما لا باز سوليد ديال الفرق الكبار. داكشي علاش كاين هاد البوليميك ديال لا ما نطلقوش لاعبين قبال وما نحتاجهمش وبعض المرات كتساهم في انها تنقص القيمه ديال بعض اللاعبين حتى على المستوى المادي لانه اليوم كنشوفوا لاعب من امريكا اللاتينيه ولاعب من افريقيا هذا كيسوى 60 70 مليون ديال الاورو وهذا كيسوى 30 لانه باقي هاد الفوارق ديال كيمشيو لهم وسط العام. Effectivement, Mnachi Kamel, donc Achraf Hakimi, le compte Braïd Khlo Regragui, le contrôle, il n'y a pas de pression, d'après vous, du Paris Saint-Germain, ce qui a circulé, n'est a priori pas justifié au regard de ce qui vient d'être dit. D'abord, nous allons نتكلموا على كعبي. تفضل. أيوب الكعبي سي هشام اللاعب اللي عندنا معاه بزاف لحظات زوينه اللاعب اللي كيعشق لو جو اكروباتيك اللي اي كره ما كيقدرش يوصل ليها كيفكر في اول حاجه هو انه يدير كوت سيزو ولا يدير دومي فولي ولكن حنا ما كنشوفوش الخدمه اللي كيديرها من قبل ما يدير هذه الكره وتحدثتي على لو موفمون كيفاش جر مع لو ديفونسور ديال جزر القمر ودخل بها. شوف ايوب الكعبي انا تبعته سنوات هذه تنظن بان ايوب الكعبي سي نقدروا نقولوا عليه لو روا ديال لو كوت سيزو ملي كان في بركان والصباح من بعد هذا لو ماتش ولا فيكتوار ديال البارح رجعت كنتفرج في لي فيديو ديال ايوب الكعبي 3 دقائق ديال لي كوت سيزو كاين واحد الفيديو كيدور ديال لي كوت سيزو بركان مع الوداد المنتخب المحلي مع المنتخب المحلي مؤخرا مع المنتخب المغربي ضد البنين في لو ماتش اميكال اللي كانت تلعب في فاس اللي عطاه ادم مسينا الكره اكزاكتومون ادم مسينا عطاه لو بالون دونك انا بالنسبه لي aujourd'hui سي با ان اكسيدون لو كو سيزو ديال ايوب الكعبي تلاقى مع الكره ايوب الكعبي سي كيلكان كي ميتريز لي موفمون ديالو على الانتيريور ديال لو تيران عنده واحد لا كورديناسيون في لو كور ديالو كي انكرويابل il sait à quel moment il faut faire le pas à quel moment il faut se retourner il faut faire avec le geste acrobatique. Et ça, c'est très rare. Et ça, je pense, c'est une marque des grands joueurs. Ayoub El-Kabi, تنتكلموا عليه ربما في اولمبيك مارسيليا في الاسابيع المقبله لان كاين احتمال انه يلتحق بالاولمبيك دو مارسي يعني وصل ربما في ان اج شويه معطل في لا كارير ديالو ولكن سي لي جيست اللي كيدير سور لو تيران لي موفمون اوسي دو كورس ديالو خلاو ان ربما يولي محبوب ديال الجماهير المغربيه. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce geste-là, on pourrait en parler pendant des heures. Bon, ça reste un excellent but. J'espère qu'il vous a pas fait trop mal et que malgré tout, au niveau de l'esthétique, vous savourez. Mais ce qui est fabuleux, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ce but, déjà, j'ai halluciné parce qu'on s'attend pas du tout à ce qu'il opère ce geste. Il est vraiment caché. C'est comme un peu les tennismen quand ils font un amorti, on le voit pas venir. Et puis au moment où il touche le sol, il se retourne parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il suit la balle et effectivement elle frôle le poteau. Ça reste quand même un but extraordinaire. Est-ce que ça sera, vous le pensez, le but de la CAN comme certains l'annoncent déjà, même si c'est un peu prématuré? C'est trop tôt pour le dire. Après, force est de constater que le but était magnifique. J'ai même cru à l'accident pour rebondir sur ce que tu disais parce que le but, il est très beau. Il est très beau, il faut le reconnaître. On va poursuivre. Saad, je t'en prie. دونك انا كيبان لي دابا بعد التعادل ديال مالي وزامبيا ولا عندنا واحد لافونتاج نسميو افونتاج لانه المنافسين المباشرين ديالنا ما عندهمش 3 بوين. كيفاش كيبان لك السي هشام انه خصنا نابورديو الماتش الجاي بالنسبه لينا وبالنسبه حتى للمنتخب ديال جزر القمر؟ تنظن بان دابا le capital confiance il est au max avec cette victoire d'hier donc ça fait بدينا دخلنا في la compétition دابا le groupe واجد ربحنا ب 2-0 il y a un but un très beau but qui a été marqué ولعبنا devant les supporters ديالنا donc pour moi aujourd'hui le deuxième match on va voir un autre Maroc on va voir un Maroc libéré وغنشوفوا بان كاين la pression عند مالي لان باش تكون لاعب devant l'équipe nationale qui accueille
في لو ستاد ديالهم وانت ديجا متعادل في المباراه الاولى ديالك وعندك وضيعتي ضربه جزاء محتاج انك تربح اكثر ما حنا محتاجين اننا نربحوا في هذه المقابله الثانيه. تنظن بان الضغط كامل forcément il va y avoir des espaces. غادي يكون عند مالي غادي يكونوا لي زيسباس. Donc moi je suis très confiant pour le deuxième match. Je pense que c'est un très très bon score pour le 11 national هذا التعادل ديال مالي مع زامبيا. ودي هو جبد المساله ديال كنلعبوا قدام سيبورتر ديالنا وقيلا غادي نرجعوا ليها في الختام ديال هذا. بغينا نعرفوا بالنسبه لجوز القمر سي ان افونتاج بور انه ليغاليتي entre l'équipe de Zambie et Mali. Comment vous voyez votre prochain match? Nous, de toute façon, alors faut rappeler quand même le contexte, c'est important, c'est seulement notre deuxième CAN. Deuxième CAN de notre histoire, on est affilié à la FIFA depuis 2005, donc on est une très jeune équipe. Et aujourd'hui, quelque part, chaque match, finalement, on prend chaque match après chaque match. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller le plus loin possible, mais en fait, on joue presque sans pression, je pense. Sans pression parce que on n'a pas le poids sur nos épaules que peut avoir l'équipe du Maroc ou que peuvent avoir d'autres équipes. Nous, finalement, chaque victoire, elle se célèbre vraiment de manière intense parce que on a tout à prouver quelque part. On a tout à prouver et donc, pour répondre plus concrètement et plus précisément à la question, on n'a pas peur de ce qui arrive. On n'a pas peur des prochains matchs. On est prêt à les jouer et on est prêt à tout donner parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre en réalité. Ça se voyait à la fin du match. وتكون كتابورديها بواحد الحس عالي من الثقه. بور موا سي دو لا كونفيونس هذه قبل ما تكون انها مساله رياضيه بحته. واحد المساله ربما هو ان نكون ماركا البارح جزر القمور في لا بروميير ميتون في ديك الفتره Et il n'était pas loin. ليكيب ناسيونال. Il n'était pas loin. غادي يرجعوا في ان بلوك تري با وغادي يولي عندك صعيب باش انك ترجع له. تنظن بان الفريق الوحيد اللي ربما الا سجل في المقابله صعيب ترجع عليه. في 45 بروميير مينوت غادي يصعب على الفرق اللي غتنافس معاه انها ترجع لو سكور. Côté supporting, les supporters comoriens ont pu faire le déplacement, même si ça fait quand même un peu loin. Alors hier, on était vraiment en infériorité numérique dans le stade. Ça, je cherchais en vain les maillots verts, c'était compliqué. J'étais aveuglé de rouge, mais il y avait quand même quelques supporters présents qui ont su se faire entendre, je pense. Et c'est aussi ça, je pense, la beauté de notre peuple, c'est qu'on était peu, mais on était soudés, on scandait, on chantait, on était derrière notre équipe. Et je pense que c'est assez révélateur de notre état d'esprit de façon générale. Ils ont fait un déplacement ou bien c'est de la diaspora? Alors il y a les deux. Alors la majorité quand même des supporters sont de la diaspora, des supporters présents ici au Maroc, mais il y a quelques Comoriens qui vivent par ailleurs au Maroc, et puis il y a quelques Comoriens qui viennent, qui ont fait le déplacement depuis les Comores. D'accord. Et ils ont bien du mérite pour venir soutenir cette belle équipe qui n'a pas démérité face au Maroc, et on verra effectivement ce que ça va donner contre la Zambie. Nous en revanche, il y avait quand même quelque chose à souligner. Alors il y avait beaucoup de rouge, vous disiez, qui t'a aveuglé, maître Amian Ghazi, mais c'était aussi beaucoup de rouge des sièges du stade. Alors ça a sauté aux yeux, cet aspect-là au niveau des tribunes et des sièges qui étaient restés vides, d'autant plus que beaucoup de monde, moi le premier d'ailleurs, n'en a pas pu avoir de ticket et assister à la rencontre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Toi tu étais dans les tribunes. Voilà, j'étais في les tribunes. كاينين جوج مشاكل كبار. اول حاجه كان العدد، قلنا تقريبا خسرنا ونقعد واحد ما بين 7000 حتى 9000 كاع الا مشينا بعيد ديال الاماكن. ثاني حاجه هو الاداء ديال الجمهور، لانه مهم. واخا يكون عندك حتى 100,000 واحد في التيران، الا ما كانش الاداء ديالهم خصنا نفرقوا سي هشام وقيله بين مشجع ومتفرج. منتخب وطني خصك تمشي باش تشجعو، ماشي تمشي باش تفرج فيه. كيفاش كتبان لك هذه المساله هذه؟ خصوصا بحال لي كومبيتيسيون خصنا جمهور قوي اللي يعاوننا في اللحظات الحرجه. شوف هو كاين موضوع كبير ديال الجماهير اللي كتتابع المنتخب الوطني. تنظن منذ الافتتاح ديال مركب مولاي عبد الله وتطرح هذا الاشكال ديال الجماهير اللي كتمشي للملعب. بالنسبه لي المساله الاولى هي الطريقه ديال بيع التذاكر لكاس افريقيا. بالرغم من ان كاين واحد الفان اي دي وكاين واحد لا بلاتفورم اللي كتبيع فيها التذاكر، فما كايناش مع الاسف واحد لا كونيكسيون ما بين هذاك الفان اي دي والتذكره اللي كتشتري. هذا تيخلي واحد الفراغ اللي هو السوق السوداء.
ملي كنتكلموا على السوق السوداء فشكون اللي غادي يمشي يشري هاد التذاكر فربما وغادي يخاف اكزاكتومون ماشي هما الناس اللي غادي يدخلوا للملعب وغادي يشجعوا معاك 90 دقيقه لان شفنا واحد الازمنه خياليه اللي وصلت لها السوق السوداء خلال هذه المقابله. المساله الثانيه اللي كانت ربما بالامس فكيفاش نتكلموا على واحد الملعب اللي ممنوع عن اخره هذه دابا اسابيع تقريبا، فاذا بين نفاجئ في الدقائق الاخيره قبل بدايه المباراه بان كاين تقريبا 7000 حتى 9000 مقعد اللي هو فارغ. ومشتتين بانت في ليماج بزاف. هذا مشكل. الا بغينا نقولوا عامل يعني الشتاء والجو اللي كان ممطر فما كنظنش بان غادي تكون 9000 واحد غادي تبقى في يعني في دارها وتخلي هذاك بواحد الثمن اللي هو باهظ. المساله الثالثه اللي كنلاحظ هو ان مع بدايه الشتاء يعني في خلال المقابله فواحد العدد كبير من المشجعين اللي تكلمت عليهم اللي هما المتفرجين ماشي المشجعين غادروا الاماكن ديالهم، وهذا شيء يعني ماشي. وانا كنت من الجهه الاخرى كنلاحظ انه وسط الماتش تخيل ودي وسط الماتش الناس طالعين نازلين غادي اللوج غادي ياكلوا وسط الماتش. حنا ما ماركيش وخصنا نضغطوا والناس كيمشيو لي كلهم عامرين بالناس. Il y a une remarque qui a été faite par le sélectionneur, mais je t'en prie. Exactement. هذا هو اللي كنتكلموا عليه، هو الجمهور ديال لي بيتي فور هو اللي قال C'est ce qu'a dit Walid Regragui. بيتي فور اللي كيفضلوا انهم ربما يدخلوا في واحد اللحظات لداخل لي لوج باش انهم ياكلوا ويخليوا المقابله ملعوبه. انا تنظن بان خصنا نشوفوا ربما التجربه الانجليزيه ملي كتمشي للملعب الاميري ستاديوم في لندن وكتشوف ارسنال، يعني عندك هذا المزج ما بين لي لوج وانك غادي تاكل وغتفرج وغتشجع. في قطر في كاس العالم خدينا حتى المثال مثلا في قطر كان عندنا جمهور شرس زعما قوي بزاف وكيدفع بالمنتخب. Cet aspect-là des supporters, d'abord des tribunes qui ont été clairsemées et puis de ces supporters qui sont là un petit peu, pas forcément pour supporter. Qu'est-ce que ça évoque chez toi en tant que supporter du Alors déjà les supporters qui sont pas forcément là pour supporter, c'est une tendance assez générale du football qui est devenu un sport un peu à la mode. Pour certains ça fait bien de se faire voir dans un stade, de se faire voir en loge. Donc ça c'est une tendance pour les selfies, générale qui est pas propre à cette compétition là. Et après, concernant le second point, là c'est un peu plus dommageable. Alors ce qui est dommageable, c'est pas tant le fait qu'il y ait des places vacantes, c'est le fait de constater qu'il y ait des places vacantes alors que beaucoup de gens n'ont pas réussi à entrer dans le stade. Et je pense notamment à des supporters comoriens qui jusqu'au dernier moment ont bataillé pour essayer d'obtenir des places en vain. Et c'est vrai que ça fait un peu mal de voir que finalement ils auraient pu assister au match. Je crois qu'il y a eu des problèmes de gestion en ce qui concerne notamment l'octroi de quotas de place à la fédération comorienne et peut-être à d'autres fédérations, et que les choses n'ont pas été organisées de manière suffisamment rigoureuse de ce point de vue-là. Et c'est vraiment dommage parce que ça a privé certaines personnes qui voulaient assister à la fête de participer en tant que supporter au match. وديع جو بونس قربنا نساليو الحلقه ياك، ولكن خصنا ضروري نديرو ان تور دو طابل على القرار ديال اون كان توت لي 4 ans pour ou contre et pourquoi. Oui, alors, c'était l'info. Alors ça, c'est arrivé pareil. Il y a pas mal d'infos dont on a parlé qui sont un peu tombées du ciel. Là, cette histoire d'une CAN tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans, je crois à partir de 2028, c'est ça. Je parle sous votre contrôle. Donc annoncé par le président de la CAF, donc Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. C'est un débat qui est dans le pipe depuis pas mal de temps. Tu l'évoquais tout à l'heure aussi par rapport à la pression des clubs européens qui ont pas mal de joueurs du continent dans leurs effectifs, et finalement on se retrouve avec, on avait ce foot africain qui se démarquait des autres compétitions, des autres régions du monde, avec ce rendez-vous tous les 2 ans, et là on va s'aligner sur ce qui se fait notamment en Europe avec une Ligue des Nations, donc en fonction une Ligue des Nations africaine en fonction des zones de l'Afrique, et une CAN tous les 4 ans. Maître Amir Ngazi. Pour ma part, je suis assez partagé sur cette question. D'un côté, j'entends le fait qu'on veuille calquer l'organisation de la CAN sur celle des grandes compétitions majeures, notamment la Coupe du Monde ou l'Euro.
D'un autre côté, je trouve qu'il faut tenir compte des spécificités africaines et notamment du fait qu'à l'heure actuelle, la CAN n'a pas encore la même place dans les esprits, dans les mentalités que les compétitions européennes majeures ou mondiales majeures. Et donc je pense que c'est important pour son développement, pour le développement du football africain, qu'on continue à organiser les CAN de manière aussi fréquente, parce qu'on le voit de CAN en CAN, l'audience augmente à chaque fois. Là, on est dans un élan d'accroissement d'intérêt, d'accroissement d'audience, et c'est comme si soudainement on allait quelque part mettre à mal et atténuer tout cet élan-là auquel on assiste. Cette dynamique-là, parce Exactement. que en termes de qualité, que ce soit la qualité des stades, que ce soit l'organisation, que ce soit le niveau des joueurs, bien évidemment, le spectacle tout sur va dans le bon le terrain. sens. Tout va dans le bon sens, et donc j'ai du mal à comprendre, et les considérations liées au calendrier, elles me paraissent pas pertinentes, elles me paraissent pas légitimes, parce qu'on est capable de l'adapter en ce qui concerne l'Euro, on est capable de l'adapter en ce qui concerne la Coupe du Monde. Je vois pas pourquoi on pourrait pas l'adapter, y compris tous les 2 ans, pour la CAN. تنظن بان كاين واحد الضغوط اقتصاديه كبيره على الجامعات الافريقيه. ملي كنشوفوا لا سيركولير ديال لا فيفا 15 jours avant le début des compétitions pour écourter les stages de préparation de l'ensemble des équipes nationales, on les a réduites à 1 semaine. Ça, je pense que c'est pas positif. Est-ce qu'aujourd'hui la FIFA a une emprise totale sur le football africain? Je pense que oui. S'il faut répondre à cette question, il y a 54 associations qui dépendent de la Confédération africaine de football, donc c'est un espace important. بالنسبة لجاني إنفانتينو تاف les élections باش إعادة انتخابه على رأس الفيفا. المشكل الثاني اللي مطروح هو أن اليوم ربما المغرب حط واحد السقف اللي كبير 24 دولة. Des hôtels de partout, des terrains d'entraînement de partout. اول مره كل منتخب عنده تيران ديالو 2028 بغينا ندوزو ل 32 فريق اللي يكون مشارك في كأس افريقيا للامم. يعني بالنسبه للبلد اللي غادي يصادف هذه النسخه المقبله فتنظن بان غادي يكون واحد لي موين امبورطون، واحد يعني الكم هائل من الماده باش ان غادي تقدر دير هاد لا كوب دافريك. هنا تنظن بان سي دي بروبليم qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus organiser une Coupe d'Afrique des Nations chaque 2 ans. On doit l'organiser chaque 4 ans parce que c'est des budgets qui sont importants. Ils sont très importants, les budgets qui vont faire la Coupe d'Afrique des Nations. وكاين ضغوطات بطبيعة الحال ديال الأندية اللي كتعطي واحد المبالغ كبيرة للفيفا، اللي كتضخ واحد المبلغ كبير على الجهاز الأقوى في العالم بالنسبة لكرة القدم، لأن الدوري الإنجليزي بحال اللي تكلمتي هو الدوري اللي فيه العدد كبير من اكبر متضرر. اكبر متضرر. نظن بان كانت une pression ديال la première ligue qui était très importante pour que la Coupe d'Afrique des Nations se prête chaque 4 ans. ودي نبغي نعرف رايك انت في هذه المساله هذه surtout du point de vue économique كيف ابوردا هشام. Oui, du point de vue économique, bon, je suis pas un spécialiste de la question, mais vous étiez rédacteur en chef. Mais pas au niveau de l'économie du sport. Ceci dit, effectivement, au-delà de l'économie, au-delà de ce que ça peut représenter, moi, je suis partisan de la spécificité africaine. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait des années qu'ils se battent. Quand je dis ils, ce sont les détenteurs du pouvoir dans les instances de football pour nous faire rentrer dans le rang. On a résisté quand même pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années. Là, malheureusement, il a fallu céder pour une raison ou pour une autre. Et on voit, comme tu le disais très justement, l'emprise de la FIFA et Gianni Infantino qui a les pleins pouvoirs. Et il fait absolument ce qu'il veut. Et ça se voit d'autant plus qu'on est sur un modèle, là encore, c'est ça, moi, peut-être qui m'affecte le plus, à la rigueur, tous les 4 ans, mais peut-être avec une approche différente. Mais on est sur un modèle européen et on a pris le modèle européen et on l'a calqué sur le modèle africain. Nous ne sommes pas l'Europe, nous sommes l'Afrique et on est fiers de l'être. Et malheureusement, là, sur le foot, ben on nous a contraints à changer la donne. Malgré tout, on va continuer à se démarquer, à avoir des cannes qui ne ressemblent à aucune autre compétition, Inch'Allah. Donc, un dernier on mot. conclut? Ouais. Oui. Ben, il y a quand même les matchs qui arrivent, 2 autres rencontres pour enfoncer le clou, puisqu'on est plutôt bien parti, même si ça a plutôt mal commencé, et puis pour se rattraper, en l'occurrence au niveau des Comores, les 2 prochaines rencontres en tant que supporter, tu les vois comment, et est-ce que, là aussi, tu le disais très justement, 2e participation,
créer l'exploit. Exact, nous on est très enthousiastes, on est là pour créer l'exploit, on est là pour prendre du plaisir, on sera derrière notre équipe et puis on espère qu'ils iront très loin. Pour ce qui est du Maroc, وانا عندي طلب وعندي يعني طلب مهم بالنسبه للجماهير المغربيه لان كاين بزاف ديال لي كريتيك ليكيب ناسيونال لي شوا ديال وليد الكراكي كنظن الرساله ديالك كنا تبغي توجهها مزيان وجهها لهم في الكاميرا نيشان لانه فريمون هذه كنا باغيين نختموا بها مي مزيان جبتها لانه فريمون هذا الموضوع هذا رساله مهمه بالنسبه للجماهير المغربيه وبالنسبه ايضا للاعلام المغربي كنظن بان اليوم حنا كاملين متحدين يد في اليد باش اننا ان شاء الله نفوزوا باللقب باش الكاس تبقى في المغرب هذا ماشي وقيته ديال لي كريتيك ربما لي كريتيك ونقدروا نكونوا عندنا دي كريتيك كونستركتيف من بعد الكان في حاله ما ديناش لا كوب دافريك دي ناسيون اليوم خصنا نساندوا اللاعبين نساندوا المدرب نساندوا الطاقم التقني ونشكروا ايضا الجامعه لان كتقوم بواحد الدور كبير وبواحد العمل كبير باش ان هذا المنتخب الوطني يتوج بعد 50 سنه بكاس افريقيا. Avoir un regard critique, mais sans être systématiquement animé par la critique. Ce sera le mot de la fin de ce premier numéro dont s'en fout l'émission, je vous le rappelle, qui respire le sport. C'est plutôt pas mal comme concept. Qu'est-ce que tu en penses, Serge? Moi, c'est la première fois que je suis en co-animation sur un sujet en plus qui n'est pas mon domaine de prédilection. Heureusement, je t'ai à mes côtés. Mais on a eu deux invités absolument formidables qui nous ont éclairés, qui ont fait rayonner ce premier numéro. C'est bien parti pour enchaîner. تبارك الله عليك ما احتاجيتيش ليا مي ليميسيون مشات بطبيعه الحال بالحضور ديال الضيوف ديالنا نقاش عالي المستوى il faut rendre à César ce qui est à César absolument. نقاش عالي المستوى وتبارك الله عليكم كنتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في المقابله القادمه امام مالي ابري زامبيا وان شاء الله لا كوب غنجيبوها هنايا في الفينال. Écoute, au moins une réplique si on a la vraie. En tout cas, je remercie infiniment Amine Ghazi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit du sport à Paris et à Moroni. Et merci beaucoup Serge, j'étais vraiment ravi de partager cette première émission. Gabriel Chamgdi, la directeur des académies Juventus au Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve pour la deuxième, un deuxième numéro dont s'en fout. Rendez-vous est pris. Merci de nous suivre sur les différents réseaux. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. En tout cas, quoi qu'il en soit, on s'en fout.